ত্রিপুরা সকাইখা বলিউড ফিল্ম স্টার শিল্পা শেট্টি তিনি এপ্রিল চিদক সালমারি সংগ্রংশল ত্রিপুরা হাস্তে বুবাগ্রখর আগুলিনি এমবিবি বীরখং খলাব সকাইখা বলিউড ফিল্ম স্টার শিল্পা শেট্টি অদিপুর মা ত্রিপুরেশ্বরী মোতাইনগ মোতাইরিনা বাগাই সকাইখা আগুলিব चाबी मेरा पास है सर मेरा पास लिख শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ रिगनाय नायथक रिगनाय रिगनाय हामजांरंनि बागै नायथकतै क्वालिटी गाहाम रिगनाय ताबुक हातिव बेले रां क्लाइबायनो मानथुगै दंग मानथगो याक बाय ताकजा रिगनाय जामथो रिसा कानबर मानथगो कताल जरनि मेशिन बाय ताकजा नायथक बुमलनि पालेनि रिगनाय तिप्रासा हुकुमु मुकुमु मारि रांतां सुरां चंद्रहार वाखुम तया खारु जतन मानथगो हाइके लिरिदा तंसिदि ताबुन नकरंदि कान रुबाय ते कान बरक फाल नकबाय अरो होलसेल ते खुसरा रिगनाय रिसाबो फालजागो मानथगो जेरक रिगनाय बानिया ख्लायनाय बरक अ फाल नकनिनो रिगनाय रिसा होलसेल तलांगै बानियाबो खलाय माननाय हाइके लिरिदा तंसिदि करंदि निकुमा आगरतला नॉर्थ बानमालीपुर नियर यंग्स कॉर्नर क्लब वेस्ट त्रिपुरा मोबाइल नंबर 9862821223 तेकिसे कॉन्टैक्ट नंबर 87878315552 82589191171 8119938 তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই।